Assalamu alaikum, aw bisimila ka émission mani kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko Islam au Carrefour. Islam au Carrefour ye jamukan min bɛ Islam ta ka bila ba la ka Islam ka ɲɛfɔ ye walasa aw bɛ se k'a ladɔn k'a lakunnafoni wagati bɛɛ kuma bɛɛ aw ka nisɔndiya kama sur Actuel Média avec votre présentateur télé Dieng Wan l'Islamer. An bɛ segin k'a fɔ ko assalamu alaikum an y'a fɔ a ye cogo min na aw bisimila ka émission mani kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko Islam au Carrefour. Islam au Carrefour n'ale dun ye jamukan ye min bɛ Islam ta k'a bila ba la ka Islam ɲɛfɔ a ye walasa aw bɛ se ka dɔn k'aw lakunnafoni wagati bɛɛ kuma bɛɛ aw ka nisɔndiya kama o kosɔn bi invité belebele fila b'an bolo kɔrɔ n'olu ka u yɛrɛ tɛ maa dogolen ye Mali Islam ko la bi et puis ale farafinna yɛrɛ fɛnɛ Islam ko la sɔɔni an n'u bɛna gosi ɲɔgɔn na u bɛna fɔ an ye olu yɛrɛ ye jɔn ye u bɛ mun kɛ ɲɔgɔn fɛ. Salamu alaikum. Walaikum salam. E tɔgɔ ni balimamuso? Ne tɔgɔ Mali Keita. Ok, Mali Keita. Donc an bɛna an numan bolo yan fan fɛ ka ɲininkali k'o fɛnɛ la ale fɛnɛ tɔgɔ. Ne tɔgɔ ni balimamuso? Ne tɔgɔ Aminata Bambi Konate. Ok, Aminata Bambi Konate. Super. A yɛrɛ bɔra k'a ye k'a fɔ Aminata Bambi Konate ani Mali Keita. Muso ngana fila de b'an kɛrɛfɛ. Bamanankan n'a fɔ cogo don nka a bɛna dɔn sɔɔni sisan nɔ. Mali Keita e bɛ mun kɛ? Ne bɛ Islam de kɛ ka fara Islam kan ne ye kalanden ye kalansoba la n'a bɛ fɔ ko master ne bɛ master 2 la développement durable and management de projet. Ok, superbe, wow. Salamu alaikum tuguni. Wesh parce que mo yɔrɔnin fɔ e tɔgɔ sisan a bɛ mun de kɛ? Ne ni Mali ta bɛɛ ye kelen ne ye silamɛzi ye n ye activiste ye n ye école den fɛnɛ ye ne ye kalanso sanfɛ kalanso la master 2 i n'a fɔ Mali ta ɲɔgɔn na développement durable ani management de projet n ye association culturelle Maralenke présidente fɛnɛ ye ani Maralenke groupe n y'o o membre dɔ fɛnɛ ye. Ok, superbe. Donc n'a ye kuma yɛrɛ bɛɛ faamu a bɛ mun fɔ a ye k'a fɔ ko ani Maralenke mɔgɔ ɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn bolo bi émission Islam au Carrefour kɛnɛ kan. Ne bɛ se k'a fɔ est-ce que filanninw tɛ yan parce que u ka baarakɛta bɛɛ ye kelen u bɛ kilasi kelen u bɛ école kelen mais ne ma fosi faamu mais est-ce que u bɔlen don? Ne tɛ dɛ aw de bɛ se k'a ɲɛfɔ ne ye n'u bɔlen don. Mali et Bambi. Ok, donc sisan sɔɔni an bɛna gosi ɲɔgɔn na o ka actualités kan o bɛ ka fɛn jumɛn de préparer sisan aw ka fanu yɛrɛ aw Islam kanubagaw kɔsɔn donc an da bɛna don o la sɔɔni an bɛna surtout wagati bɛɛ an b'a daminɛ an kini bolo yan fan fɛ ka taa laban an numan bolo yan fan fɛ donc o ye an ka taabolo ye bi sisan activité jumɛn de bɛ b'aw bolo kɔrɔ ou bien projet jumɛn? Projet min bɛ Maralenke bolokɔrɔ sisan komi a y'a jateminɛ an y'a kuma fɔ k'a lase a bɛ kalo damadɔni bɔ an bɛ baara la an ka album 2nan kan donc Maralenke ka projet belebeleba in ye o de ye sisan ani an ka projet min tɛmɛna n'an y'o kɛ Kulukoro le 11 juin ni projet in bɛ wele nos mots contre les maux du Mali et du Sahel o ye projet min bɛ kuma di sifinnakaw ma ni Islam ye walasa u ka se k'u hakilinata fɔ walasa u ka se ka jamana jɔli baaraw fɛnɛ u ka contribution kɛ jamana yiriwali la ni an ka baara ye n'o ye Islam ye donc an bɛ taa denmisɛnninw dege Islam na k'u dege kuma minnu b'u kɔnɔ ani solution minnu b'u bolo jeunes fɛnɛ ka se k'u da don Mali kura dilaniko la donc an y'o projet kɛ Kulikoro a projet réussira ani OIM ale organisation ye min bɛ baara kɛ tunkarankew dɛmɛli fɛnɛ la donc an n'olu de jɛra k'o baara kɛ baara in ɲɛna ani an ka jamana ministre caman ani Kulukoro gouvernorat ni Kulukoro maire Kulukorokaw yɛrɛ an b'u bɛɛ fo u bɛɛ jɛra k'an dɛmɛ ka baara in kɛ baara in ɲɛna donc Maralenke ka projet ye o de ye ni wagati in na. Ok, superbe. An bɛ se ka fɔ nin ye fɛnba ye fɛn fɛn bɛ se ka taa faso jɔli ko la fɛn fɛn bɛ se ka taa denmisɛnninw ka taaɲɛ ko la fɛn fɛn bɛ se ka taa jamana yɛrɛ yiriwali ko la n y'o de fɔ n ko o ye Islam kɔnɔna ye ni Maralenko mɔgɔw y'u seko ko la u ni dɛmɛ ka kan u ni bonya ka kan wa u ni foli ka kan o ko la nka a ma ban halisa bawo ka fɔ an numan bolo fan fɛ ni mɔgɔ min bɛ n'ale tɔgɔ ko Wesh n'u b'a wele ko Bambi ale bɛna dɔ fɔ ka fara kan halisa.
aywa n bolo Mali y'a bɛɛ fɔ ka ban a ye min fɔ o dɔrɔn de don an bɛ k'an ka album filanan de préparer ani a kumana an ka projet kan projet min bɛ kɛ san o san donc ɲinan ta kun donna kulukorokaw de garisigɛ la nka kulukoro dɔrɔn tun tɛ Mali région dɔw caman tun b'a la Kayi tun b'a la Segu tun b'a la district de Bamako yɛrɛ tun b'a la Gao tun b'a la Mopti tun b'a la donc an y'o kɛ ɲinan Mali y'a fɔ cogo min na a ɲɛna OIM tun ye partenaire ye ni Union européenne ka consortium dɔ o cadre kɔnɔ a kun financera et ministère de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique de la constitution citoyenne monsieur Moussa Gatayer olu fɛnɛ kun ye an ka partenaire technique dɔ ye donc ka fara ministre wɛrɛw kan olu nana a don kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na inshallah san wɛrɛ an bɛ an kun da yɔrɔ wɛrɛ kan inshallah. Ok, o ɲana trop i m'a ye k'a fɔ ko in bɛ nin cogo de la n y'a fɔ ko fasojɔ ko de don jamana taɲɛ ko de don denmisɛnnin bɛɛ kan ka wuli k'i sen don ko la n'a fɔra ko Mali kura a fɔra ko maliden kura hakilina kura wa fasodenw kuraw ninnu filɛ nin ka hakilina ɲuman minnu ta nin ye ka denmisɛnninw bilasira k'u kalan fɛn dɔ la sini ma sinikɛnɛ u bɛ se k'o fɛn fɛnɛ dɔ ta ka k'u ka métier ye ne bolo o kan ka kɛ kunnawuli ko ye kunkɔrɔtan ko ye bawo ka fɔ kan ka continuer halisa an bɛ courage de f'aw ye a ka dɔ fara a kan parce que n'i y'a jateminɛ Kulukoro kun fara mais Kulukoro dɔrɔn kun tɛ a bɛ n'a fɔ Mali bɛɛ de tun participera nin événement in senfɛ donc mun organisera groupe Marlenke mɔgɔw fɛ si mun ye association culturelle ye jamana in kɔnɔ yan nɔ n'a dogolen tɛ o la o kosɔn comme an bɔra ka kuma u ka activités kan maintenant an bɛ slam au Carrefour sur Actuel Media slam ye fɛn jumɛn peut-être i b'i yɛrɛ ɲininka ne tun ye mɔgɔ kura ye mais yanni an ka slam ɲininkali k'u la an b'a fɔ ye k'u ka slam dɔɔni kɛ ou bien ouais. Ok. Bamanankan wa français? Abe. Bon, comment on a déjà on a qu'on a wili kɛ comment on a bamanankan fɔ la mais me présenter dɔrɔn l'être que j'appelle moi réclame son slam de la flamme dans laquelle plane l'âme d'une dame à larmes, la trame de ma dévotion en tant que femme. Parce que slammer pour moi ne signifie pas que déclamer. Des textes pour mon public, les exclamer, mais les interroger à travers mes jeux de mots, à s'engager face aux enjeux des ravages de leurs mots. Dames et messieurs, Mali la slameuse. Superbe. Bon, ni a jateminɛ ni fitin dɔrɔn de donc a bɛ ka clin d'œil dɔrɔn de kɛ o la fosi ma kɛ fɔlɔ dɛ an bɛna an fɛ. Merci. De passage, les mots ont frotté mon existence. Ils se sont bien croisés, mais c'était juste par plaisance. L'ami de quelqu'un, l'ami de l'autre. C'est pourquoi le slam a fait de nos âmes ses apôtres. Je suis ce qui est et qui a déjà existé. Oui, depuis fort longtemps, mais qui continue d'évoluer. Je suis toi, tu es moi, on est lui, on est les mêmes. Oui, parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ça fait se différer du côté de l'ADN, tout qu'on fait, ça reste une chaîne. Alors, dames et messieurs, qui est du slam, que vos mots se guérissent à travers nos mots. Dames et messieurs, on vient vous offrir nos âmes sous forme d'un plat qu'on vous offrirait ici et là. Que d'islam an y'o de fɔ a ye donc que d'islam il parle que o ye album fɔlɔ titre ye o album fɔlɔ filanan fɛnɛ bɛ nalen mais sisan an bɛna ɲininkali kɛ album filanan na fɔlɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn a ma dogo mɔgɔ si la mais filanan fɛnɛ bɛ ka nalen surprise ba jumɛn de b'o kɔnɔ an ni ne an k'o lajɛ. Album filanan surprise caman b'a kɔnɔ comme i yɛrɛ fɔ cogoya min na ko surprise donc surprise ye surprise de an kɔni bɛ min fɔ a ye dɔrɔn restez à l'écoute an ka page Instagram an ka page Facebook an ka page Twitter a ka taa Maralenke suit a sɛbɛn don Maralenke officiel a bɛ taa an suit YouTube ye Maralenke slam n'est-ce pas donc a b'aw abonné ka cloche activer ni publication kɛra dɔrɔn album mana bila dɔrɔn foyi tɛ album na an bɛna min fɔ ɲana min bɛna kɛ ko ba de bɛ album in kɔnɔna la donc du coup a y'aw préparer dɔrɔn a ka album in kɔnɔna an tɛna fɛn fɔ album in ko la parce que fɛn b'a la a man ɲi komi i yɛrɛ a fɔ cogoya min na ko surprise don surprise ok ni ko ten
problème fosi t'a la surprise o ye surprise ye mais différence jumɛn de b'a ni ke d'islam cɛ et puis tɔgɔ jumɛn de bɛna da la. Alors, différence manique d'islam tché a bɛɛ tasira ye kelen ye nga zena an ye a essayer ka ko kuraw fara kan dɔɔni ka bɔ an ka zone de confort kɔnɔ dɔɔni ka ko kuraw fara kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na surprises b'a kɔnɔ fɛnɛ an tɛna a bɛɛ fɔ yan nɔ mais jana ka bɔ an bɛna fɔ inshallah. Donc suspense caman b'a la an y'a fɔ tan dɔrɔn an bɛna jaban. Mais le nom il bamananw b'a fɔ ko mais ne dɔrɔn mɔgɔ siɲɛ t'a na ayi c'est-à-dire que bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i dafa bu la ka sɔrɔ i ma se kolo ma. o fɛnɛ ye tiɲɛ. Donc nina an m'an dafa bu la ka sɔrɔ a ma se kolo ma fɔlɔ n y'a fɔ fɔlɔ nka n'a wagati sera a tɛna dogo aw si la mais an kɔni bɛ se ka min fɔ an ye fɛn caman kuraw kɛ fɛn kura caman k'a kɔnɔna la mɔgɔw yɛrɛ hakili tɛ fɛn dɔw la an y'a essayer k'olu bɛɛ don a la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw hakili b'a la mais mɔgɔ caman sigilen tɛ ni an b'a fɔ ten tɔ donc an y'olu an miirila olu caman la ani ke du islam kɔni bɛɛ presque hakilinaw bɛɛ ye kelen parce que islam ne don a kɛra cogo cogo nka an y'a essayer ka bɔ an ka cadre an ka zone de confort kɔnɔ dɔɔni walasa a ka se ka kɛ fɛn kura ye mɔgɔw bolo an ka faniw bolo walasa k'u la nisɔndiya halisa. Ok super mais juste yɔrɔ dɔw fɛn dɔw sɛbɛnna. Oui, bon, au kɔnɔna an bɛ se ka caman fɔ a ye parce que ni mɔgɔ minnu yɛrɛ b'an suit u b'a dɔn ko an bɛ ka avancer a ko la parce que à chaque fois an bɛ to ka photo dɔw bila n'an bɛ studio la donc déjà an avancera la kosɛbɛ inshallah tɔ man jan bilen. Bon fitinin quoi un peu de freestyle. Jumɛn album na na album fɔ sisan dɔrɔn a ma ɲi dɛ parce que fɛn puissant ne don quoi jango na en fait album a bɛ na le sɔnni dɔrɔn. A ma jan bilen baaraba de kɛra la a mɛnna an bɛ ka baara k'a la quoi donc n'i y'a image bila Facebook sanfɛ ani Instagram c'est que a tɔ de ma jan bilen a mɔna ka ban a tɔ tora an ka servi dɔrɔn de. Ok bon n tun bɛ fɛ k'u minɛ ka d'aw ma mais u ma sɔn ka bi minɛn in kɔnɔ sɔɔni sinon n tun bɛ fɛ k'a fɔ k'u ka fɔ mais an ka nin to dogo la dɔɔni an ni anw n'a a bɔra wagati min na fɛnɛ an bɛ tila ka segin ka na ni plateau kelen sanfɛ ka na kuma aw ye n'ala sɔnna que d'islam bɛɛ b'u delina kɔrɔ dɔn o islam dumankɛ de n b'a dɔn o tɛ jigin o dugu ma niveau de bɛ yɛlɛ n'u ma taa sommet la jigi tɛ o dugu ma donc halisa ala ka dɔ fara ko bɛɛ kan maintenant sisan an bɔra ka kuma album kan activités kan mais o ni bɛɛ bɛ ka kɛ fɛn dɔ de hukumu kɔnɔ o ye islam ye e yɛrɛ bolo islam ye fɛn jumɛn ye minnu bɛ k'a lajɛ n'u t'a dɔn. ne hakilina ta ne ka définition islam na bon ne kɔni bolo islam ye i n'a fɔ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn dɔn mais n ka définition bɛ se ka kɛ an ka islam de façon poétique donc a bɛ se ka kɛ bɛɛ tɛna faamuya islam bɛ ne bolo i n'a fɔ jɛ ɲɔgɔn dɔn min ni i bɛ se ka i gundo fɔ min ye min fana bɛ se ka gundo f'i ye i bɛ se ka i miiri fɛn dɔw la i hakilinata ye min ye min fana bɛ se k'i dɛmɛ ka hakilinata wɛrɛw d'i ma min fana bɛ se ka ci d'i ma fana i k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma min fana bɛ se ka ci dɔw yira mɔgɔ wɛrɛw ka ci mɔgɔ minnu n'u kumakan tɛ bɔlen tɛ ou bien n'u fana tɛ se ka kuma i bɛ se ka la voix des sans voix i bɛ se ka mɔgɔ minnu fana ka ci lase donc islam ye ne bolo jɛɲɔgɔn dɔ de voilà un peu. Là superbe donc on est allé avec une bon an ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ silamɛ bɛɛ n'a ka définition don et puis c'est a bɛ n'a fɔ philosophie bɛ cogo min na de quoi définition peut-être o dira la minnu kɛra précurseurs fɛ mais philosophie fɛn fɛn nana bɛɛ y'i ka définition di donc silamu fɛnɛ bɛ ten de donc an bɛna an numan bolo fan fɛ ale fɛnɛ k'a ka hakilinata fɔ silamu kan. Alors ne bolo silam ye kuma de ye kuma kɛcogoya dɔ de don kuma an fɛ an ka kɔrɔ poyi bɛ an fɛ
kuma wɛrɛw togoya wɛrɛw b'an fɛ funɛw be jeliw be kuma donso tun be fɔlɔfɔlɔ a ka ca bon islam tɛ olu ye nga n'i bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ o togoya la pour que o mɔgɔw k'a faamu min b'u fɛ ka kɔrɔ i b'a a da o ma dɔɔni walasa u ka hakilina dɔ sɔrɔ a ko la c'est pourquoi an y'o fɔ sinon a n'olu tɛ kelen mais a n'olu ka surun ɲɔgɔn na kuma de don kumadenw sigi-sigilen ɲɔgɔn kan walasa ka hakilina ɲuman dɔ di ka ko dɔ kofɔ ka ko dɔ kɛlɛ walima ka mɔgɔw kulokɔrɔla la nisɔndiya a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye fɛn kelen tɛ comme i yɛrɛ y'a fɔ sisan cogoya min na silamɛriw ka définition tɛ kelen ye donc silamɛriw ka silam kɛkun fɛnɛ tɛ kelen ye dɔw ka kɛkun ye ka jamana fangatigiw k'olu lasɔrɔ walasa ka fasodenw kunkanko fɔ dɔw ta ye ka kuma yɛrɛ cɛɲi fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw dusu lafiya wagati min na n'u dusu kamikamilen don ka mɔgɔw laɲina u ka degun kɔ ani ka kuma kanu don mɔgɔw la dɔw ta fɛnɛ ye caman dɔw ta bɛ hali kanu kan l'amour kan ka mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na a ka ca mais mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a bɛɛ kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ni min wagati sera wagati min na u b'o o golokiri dugu kana u b'o banfula don u kunna donc silamu ye ne bolo o de kuma de don nka a kɛkun ka ca a kɛkun ye i n'a fɔ Mali y'a fɔ cogo min na kuma da tɛ mɔgɔ minnu bolo société kɔnɔ kuma dɔw la voix des sans voix ka k'olu kuma da ye walasa dekun b'u kan k'o yira diɲɛ mɔgɔ la walasa solution bɛ se ka sɔrɔ o la ka o degun kɛlɛ ka bɔ sigidaw kɔnɔna la ani ko fɛn jugu dɔw bɛ kɛ kuma dɔ la bɛɛ tɛ se k'a fɔ mais silamɛriw bɛ se ka n'u jɔ mɔgɔ 100 hakilina ta k'a fɔ dakuruɲa damadɔni kɔnɔna la donc nin bɛɛ ye silamu ye voilà silamu ye o de poyi kuma an fɛ yan fɔlɔ la silamu ye tubabuw ka poyi de togo wɛrɛ la mais poésie fɛnɛ bɛ tubabu fɛ yen min fɛnɛ ni silamu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais différence dɔɔni b'u cɛ. ok sisan jateminɛ la i yɛrɛ a bɔra ka silamu fɔ silamu sisan Mali la surtout musokunda e ɲɛ b'a la cogo di en général silamu na ni ka taa musokunda e ɲɛ b'a la cogo di ne ɲɛ bɛ silamu na cogo min na ne ɲɛ bɛ silamu yɛlɛtɔ de la barisa an bɛ se k'a fɔ an y'a daminɛ wagati min na ani sisan o tɛ kelen ye du coup an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah silamu bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka place sɔrɔ et puis silamu bɛ ka bonya mɔgɔw bɛ ka silamu bonya a bɛ ka don denmisɛnnin caman dusukun na a bɛ ka denmisɛnnin caman bila sira ɲuman kan a bɛ ka denmisɛnnin caman lakalan barisa a bɛ denmisɛnninw pousser hali ni kilasi kɔnɔna dɔrɔn tɛ n'u nana so ka livre kalan n'u nana so ka télé lɛ ni information ɲini sira ye n'u nana so ka taa fɛn wɛrɛw kɛ walasa u bɛ se ka texte ɲuman sɛbɛn barisa mɔgɔ min n'i ko silamu i ko mɔgɔ min kunkolo b'a kanda la donc ne b'a fɔ silamu bɛ ka bonya mansaw yɛrɛ bɛ k'a nafa dɔn sisan écolesow bɛ k'a nafa dɔn barisa an yɛrɛ bɛ compétition min fɔ Mali ye compétition min fɔ an bɛ compétition min organiser san o san an ni écolesow de b'a kɛ à chaque fois ok super donc silamu ye nafaba a bonyana alhamdulillah silamɛri cayara denmisɛnnin caman bɛ yen sisan u bɛ silamu kɛ alhamdulillah an yɛrɛ ye denmisɛnnin ye c'est vrai mais dɔwɛrɛw bɛ yen an dɔgɔnin fɛnɛ minnu ye minnu fɛnɛ b'a fɛngɛ donc muso kunda n bɛ se k'a fɔ musokunda yɛrɛ ka ca kosɛbɛ fɛnɛ sisan kosɛbɛ yɛrɛ musow denmisɛnninw jeunes ni musow bɛ ka confiance sɔrɔ jeune filles bɛ ka confiance sɔrɔ u yɛrɛ la sisan ka silamu kɛ barisa n y'a fɔ cogo min na komada de don donc an ka société kow kun ka ca fɔlɔ la bon o société bɛɛ ye bon musow kun confiance ba kun tɛ musow la kosɛbɛ bon sisan silamu na musoman caman bɛ u b'u ka fɛnw sɛbɛn o b'a sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ an fitinama an kun bɛ journal intime n'u de sɛbɛn bon i kun tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye mais maintenant silamu na i bɛ se k'i kun kuma b'i kun n'i kan cɛ k'a sɛbɛn nka bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la mais k'a sɔrɔ mɔgɔw y'i faamuya donc n bɛ se k'a fɔ muso kunda alhamdulillah muso caman bɛ silamu na sisan jeune fille caman b'a la caman bɛ ka nafa sɔrɔ a la alhamdulillah. ok là je pense que an aw bɛɛ jɛra ka faamuya sɔrɔ a la bɛɛ k'i sen don nin silamu ko in na bawo k'a fɔ silamu in bɛɛ jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ i mana kɛ jamana ɲɛmaa ye i jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ i mana kɛ jamanaden gansan ye i jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ i mana kɛ kalankɛbaga ye i jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ hali n'i ma taa école yɛrɛ la i jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye i mana kɛ faama ye ou fantan ale mako tɛ nin si la ale ko aw bɛɛ ka na
an ka silamu kɛ hakilimaya kɔnɔna la ka maaw ladi k'u bɔ fili la k'u bila sira ɲuman kan cogo min na u bɛ se k'u janto yɛrɛ la walasa u kana fili yɛrɛ ma a bɔra ko de fɔ aw ye sisan nɔ ko silamu ko dɔwɛrɛ tɛ k'a kɛ kɛcogo ɲuman na kumakan na mais pour que i k'a kɛ fɔlɔ o k'a sɔrɔ i kunkolo b'i kan da la i bɛ fɛ ka mun fɔ i k'o dɔn fɔlɔ i bɛ fɛ ka mun kɛ i k'o dɔn o hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ bɔra k'a lajɛ an bɔra ka silamu koman fɔ donc sɔni an bɛ taa ka taa clip duman dɔ lajɛ n'o ye marilenke mɔgɔw ka clip ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye je suis an ni ne an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je suis éloigné à des milliards de kilomètres dans les cieux. Je suis cette lune qui illumine la terre quand il fait noir. Je suis cet être qui a ce pouvoir de stabiliser et déstabiliser à la fois l'équilibre de l'univers. Parce qu'elle repose sur mes épaules, sur ma petite personne qui est faite pour penser. On doit toujours penser penser à faire la différence entre la femme que je suis et celle que je suis censée représenter aux yeux de la société. Cette femme qui doit toujours supporter. Cette mère qui doit rester pour ses enfants. Cette femme qui doit rester pour être battue chaque soir, en attendant d'emprunter les couloirs de la mort un de ces soirs. Un soir où la mort prendra... Oh voilà. Donc ni tu n'y marlenke mɔgɔw ka clip ye ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ka violence basée sur le genre n'o bɛ se ka kɛ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma diɲɛ don o don wa hali muso dɔrɔn tɛ parce que n'an ye genre fɔ a bɛ se ka kɛ cɛ kunda a bɛ se ka kɛ muso kunda mais ça dépend an ka culture taabolo ni kow kɛcogo la donc nka bolofa bɛ musow de ta kan an ka dɔn k'a fɔ ko muso tɛ fosi ye ni bonyanfɛn tɛ muso ni karama ka kan an ka hakili to musow la bawo muso mana kɛ cogo cogo i ka dɔn ko i dɔgɔmuso i ba i kɔrɔmuso wa a bɛ se ka kɛ hali yɛrɛ furumuso donc an ni an ka musow bonya an ka bingani walew k'olu tagali ka ɲɛsin ka bɔ musow ma an ka fɔ a ye tuguni toujours an bɛ émission Slam Carrefour an b'o kɛnɛ de kan an bɛna ɲininkali kɛ e yɛrɛ kɔnɔna la bon ni ɲininkali in ye Actuel Media ani ne yɛrɛ de ka ɲininkali ye e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye Slam Carrefour émission Slam Carrefour kan. Ne ka hakilina émission Slam Carrefour ye d'abord mi fo ka Actuel Media fɛnɛ fo aw ka ni émission in na barisa ni émission in a kaɲi kosɛbɛ ni émission in a bɛ anw silamɛru ni silamɛzuw dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ a b'an ka baara nɔgɔya barisa an bɔra ka min ɲɛfɔ sisan an ye belebele min ɲɛfɔ ni mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ u tun bɛ silamu ye u b'an ka kilipuw ye u b'an y'an ka kuma fɔcogow n'an ka kow kɛcogow lajɛ mais nin na an ye silamu ɲɛfɔ an ka baara yɛrɛ min ye k'a ɲɛfɔ ko ɲuman ka ɲɛ an ka to dun kan fɛnɛ la donc an k'an k'o fo kosɛbɛ 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 ne kɔni bɛ dugawu de kɛ yarabi émission in ala ka lataa ɲɛ kosɛbɛ ka Actuel Media ka baara k'u bolo yiriwa ka baara la kosɛbɛ ani e jɛngwan yɛrɛ me yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ i ka laɲini ani i ka hakilina caman bɛ i fɛnɛ b'a ta silamu ni silamɛru k'a ɲini k'an fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o k'an ka fo kosɛbɛ donc ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ foli dɔrɔn. Ok. I ni ce i ka nin kumakan duman ninnu na ka ɲɛsin an ka baarakɛyɔrɔ ma n'o tɔgɔ ko Actuel Media n'o bɛ k'an dɛmɛ ka silamu yɛrɛ fɛnɛ promotion kɛ an y'o de fɔ fɛn fɛn bɛ ka i sen don silamu ko la ni ka promotion kɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce donc halisa an bɛna numan bolo a fan fɛ an y'o de fɔ a ye. Ne hakilinata ye min ye aw ka Slam Carrefour émission kan déjà n b'a fɔ dɔrɔn aw yɛrɛ ni ce aw yɛrɛ ye barisa a mana kɛ a y'a k'aw yɛrɛ de fɔlɔ barisa a bɛ kɛla silamu ye c'est vrai mais silamu dɔrɔn tɛ a bɛ kɛla jeunesse de fɛnɛ ye n'a kɛra jeunesse ye sa kɛ a kɛra Mali ye a b'a permettre ka Mali talenw caya ka Mali
sankɔrɔta Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc aw ni ce aw yɛrɛ ye, aw ni ce anw fɛnɛ ye. Et puis aussi aw ka Slam au Carrefour aw bɛ na vers les slameurs. Ça c'est très important parce que o b'a yira k'aw bɛ importance aw kɛlen don ka bonyaba de ɲɛsin an ma. Parce que aw b'aw déplacer ka na anw bɛ yɔrɔ min na an sigiyɔrɔ la ka na an ɲininka an fɛ kow la. Donc o ye belebeleba ye. Halisa i n'a fɔ Mali y'a fɔ cogo min na Ala ka émission yiriwa k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Ka kɛ badabada ye k'a ɲɛ ka hɛrɛ baden bɔ a kɔnɔ halisa ka se ka fɛn caman kɛ min tɛ ni si ye inshallah. Ok. Merci. Bien. Ni tun ye u hakilina ka ye Slam au Carrefour kan mun bɛ se ka kuma caman fɔ a kɔnɔna la hakilisigi kuma b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ an bolokɔrɔ bi n'olu y'an ka invité maa basigilenw don maa hakili sigilenw don u b'a dɔn u bɛ ka mun fɔ wa u b'a dɔn fɛnɛ k'olu bɛ yan nɔ jeunesse ka taaɲɛ de kama wa hali sini u jijalen don o ko la maa o maa de bɛ yen nɔ ko e bɛ ka nin émission in lajɛ i jija i k'a fɔ i ka t'u soutenir hali n'a kɛra ka taa vie kelen bila YouTube kɔrɔ u ka projet kan c'est important a bɛ se ka fɛn dɔ las'u ma bawo k'a fɔ nin na mɔgɔ min bɛ k'i kanu o de b'i valeur dɔn nka min t'i kanu o tɛ se k'i valeur dɔn Ala ka sababu ɲuman ka anw bɛɛ lajɛlen ye halisa nin tun ye émission Slam au Carrefour ye a ka nisɔndiya kama wagati bɛɛ kuma bɛɛ mais yan'an ka taa aw degelen don mun na an kɛlen don ka aw dege mun na o ye de slameur yɛrɛ ka au moins slam dɔ kɛ live la u ye kelen kɛ clip gera mais u bɛ se ka bayibayi d'an ma aw ka nisɔndiya kama. E tɛna o la est-ce que an b'a passer siɲɛ kelen ɲɔgɔn ma dɔrɔn ou bien n k'a minɛ dɔrɔn a bɛ mɛn a bɛ taa voilà ok a ye sabali maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye ko sabali kɔrɔ ka bon ni ba n'a si ye n'an ko k'an b'a kelen kelen dan n'an wasiji m'an ka finiw ɲigin an hakiliw n'an sɔn barisa hakilima bɛɛ bɛ dan dɔn ko la dantɛmɛwale o de bɛ na ni tiɲɛli ye dantɛmɛwale o de bɛ na ni yɛrɛsagokɛ yɛrɛsagokɛ de bɛ na ni nimisa ye dugu fila dun tɛ yen nimisa dugu kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko ji bɔnnen tɛ se ka cɛ n'a ma ɲɛ ko sin binnen tɛ wuli a yɛrɛ ma n'a ma ɲɛ ko tɛmɛnenw tɛ segin o tuma wuli i ka taama i kana lombolamba nka i kana bin binni man jugu bin togojugu de ye baara ye bin togojugu man gɛlɛn wulilibaliya de ye sɛgɛn ye i ɲɛ jɔ bɛɛ la fo dusukuntan wuli yɛrɛ la kana siri mɔgɔ la sinsin yɛrɛla bere o kari man di sɛmɛmɔgɔla bere de kɛlen i ko fiɲɛ a bɛ na togo min a bɛ tɛmɛ ten an siranna dunuya ɲɛ si jaman fari kiyama ɲɛ bɛɛ ko arijinɛ si ma fɔ saya bɛɛ ko nafolo si ma fɔ baara o de kama kilew tununa hinɛ kile binna makari lolow dɔgɔyara jakuma ye kalo minɛ tilegan dere fɛ juguya jakuma ye hinɛ kalo minɛ i siranna minnu ɲɛ olu ma kɛ siranfɛn ye i y'i ja jɔ minnu ɲɛ olu de juguyara ni saya ye nka i banban olu ka lajɔ i timinandiya de bɛ fali don bɔrɔ kɔnɔ timinandiya de bɛ maani kɛ maaba ye timinangoya de bɛ maaba kɛ maani ye ko hakili de bɛ jɔn sɔn nka hakili fɛnɛ ye jɔn ye i janto i yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ diɲɛ ka teli wa dunuya janfan ci anw de tun bɛ yan Maralenke Islam. Wow, bravo an ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ n na i b'a kalama u ka nin texte ne bɛ se k'a lamɛn fo siyɛn 5 a nege tɛ bɔ n na k'an to émission na radio la n kun b'a la n bɛ segin a kan parce que j'ai beaucoup aimé contenu ɲɛnama b'a kɔnɔ parce que maaw bilasirali b'a kɔnɔ hakili ɲuman b'a kɔnɔ et puis texte in traitera ka ɲa fɛnɛ yan'a ka bɔ c'est pour cela que an b'a fɔ ma ko mes félicitations parce que ye baara kala yɛrɛ ni tun ne kun ye émission Slam au Carrefour aw ka nisɔndiya kama an b'a fɔ ko ka anw bɛɛ numéro yɛrɛ groupe Maralenke o de tun b'an bolokɔrɔ que du Slam Maralenke